Oke guys, lanjut lagi guys. Ini strike pertama nih, tadi nggak sempat ke record nih, dapat kuru. Yuk kita lanjut lagi ya guys ya. Strike nih, tapi sayang tadi nggak ke record. Di sana. Sayangnya tadi nggak sempat ke record ya. Di situ ada Wimo sama Pak Madi di sana. Oke, gas kuy, lanjut ya guys.